सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाद्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपन को सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा आपणक पई ए सप्ताहटी किपरि साब्यस्त हेबो। ए सप्ताह रे आपण विशेष भाबरे जदि कहिबा केउ सबु जिनिस करिबा पई जाउछंती ए दिन रे विशेष रूप रे आपणक पई किपरि रहिबो स्थिति क्यों सबु जिनिस रे आपनको फायदा हेबो क्यों सबु जिनिस रे आपनको सावधानता अवलंबन करबा को पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो कैरियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपनको देबु। आउ वीडियो शेष रे आमे आपण माननको गोटे उपाय विषय मध्ये कहिबु जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरि अधिक शुभ और मंगलदायक करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करने पूर्व आमर आपण को रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे ए सप्ताहर स्थिति। विशेष रूप से जदि सबुठार प्रथमे कहिबा कि कोन आपणक पई ए समय स्थिति पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि तो जदि कहिबा आपणकर प्रयास आपणको भल सफलता प्रदान करिबो। जदि आपण राजनीति रे विश्वास करूछंती तो ए समय रे प्रयास करि पारंती आपणको सफलता अवश्य प्राप्त हेबो। संतान पक्ष अनुकूल रहिबार विशेष रूप रे संभावना बनुछि आपणको अचानक धन प्राप्तिर अवसर मध्य प्राप्त हेबो आउ एथिरे भाग्यर पूरा भरपूर साथ मिलिबो। ता सहित आपणकर प्रत्येक कार्य सरलता पूर्वक संपन्न हेबो। कौनसी मनोबल स्थिति रे जेहेतु परिवर्तन आसीबो तो लाभ आपणको मिलिबो। एहा सहित साज सज्जारे नुआ पण नेकी आसीबे बाहरी सुख आपणको प्राप्त हेबो। नुआ योजना आ विचारधारार नवीनता द्वारा व्यापार प्रकृति रे आपणको लाभ मिली जिवो। कला प्रति मध्य आपणकर विशेष भाबरे रुचि प्राप्त होई जिवो। आपण अनेक इच्छा को पूरण करिवे एवं विशेष रूप से आपण प्रसन्नचित रहिबे आ बहु समय अटकी थिबा कोनोसी योजना मध्य आपणकर पूर्ण हेबो जहा द्वारा आपणको भल धन प्राप्ति हेबो। ता सहित आपणकर मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आपण विशेष भाबरे निजर घर परिवार संतान मामला रे आनंद सुखर स्थिति प्राप्त होई जिवो। ईश्वरंकर आराधना जप आ आध्यात्मिकता आपणको शांति प्रदान करिबो। कार्य क्षेत्र रे निजर परिश्रम द्वारा सफलता मिलिबो आउ एहार फलस्वरूप आत्मविश्वास बढ़िबो आउ मन उत्साहित रहिबो। कार्य क्षेत्र रे सबु कार्य सफल हेबो। अटकी थिबा कार्य मध्य आपणकर चालू हेबो। विद्यार्थी मौज मजलिस करिवे आउ पाठ पढ़ारे जहा परिश्रम करिसंती तार सफलता मध्य आपणको प्राप्त होई जिवो। आसंतु जानिबा ए समय रे आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। ए टाइम रे स्थिति काफी उत्थान पतन रहिबा भितरे भी स्थिति भल रहिबो। मुश्किल परिस्थिति रु बंचिबा पई आपणको गोटे भल बजेट रो प्रस्तुत करिवार आवश्यकता रहिछि। ता सहित जदि विशेष भाबरे एठी आमे आपणको कहिबा ए सबु जदि आपण न करिवे तो फाइनेंशियल समस्या भितरे निजे को आपण निजे घेरी नेबे। कार्यभार रो जेहेतु अधिकता रहिबो तो शारीरिक मानसिक रूप से थकापण आपण अनुभव करिवे। मनोरंजन आभूषण इति विशेष भाबरे स्थिति रे खर्च मध्य होई पारे। चिंतारू दूरे रहिबा पई निजर दामी समय पिलांको सह स्पेंड करंतु। तर्तरे निर्णय नियंतु नाही कारण जीवन रे आगो को आपनको पश्चाताप करबा पई न पड़ू। ता सहित निजर कार्य अन्य उपरे न लदिकी निजे निजर कार्य करिवार आदत डाली नियंतु। माता पितांकर अवश्य ध्यान रखंतु कारण तांकर सेवा बिना भाग्य आउ सुखर प्राप्ति असंभव अटे। ता सहित क्रोध उपरे नियंत्रण आउ बाणी उपरे संयमता रक्षा करबा को पड़िबो। एपरि न हेउ कि कहार भल करिवार स्थिति तो आपण करिवे आउ पानी आउ वाहन रिलेटेड दुर्घटना रु संभाळे कि रुहंतु। बदनामी आउ निषेधात्मक विचार ठारू दूरी रुहंतु। दैनिक कार्य रे विशेष भाबरे अवरोध आसीबो। ता सहित किछि परिस्थिति एपरि रहिबो जहा आपणको चिंता को बढ़िबो। धार्मिक कार्य रे तो धन खर्च हेबो। नुआ कार्य रे रोकावट आसी पारे।
ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବା ପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବସି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧୁର ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବାର ଭରପୁର ମୌକା ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତ ଆସିବ। ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ରହିଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଳିପାରେ। ଏ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆକର୍ଷଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଉପହାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ, ଆଉ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ଆଉ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାହୋଲ କାଫି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଧନଲାଭ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଯିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଆସିପାରେ, ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିନର ସ୍ଥିତି କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାର ଆପଣ ଲମ୍ବା ଟାଇମରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଭ୍ରମ, ଭୟ ଆଉ ପୀଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ପୁରା ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିବ, ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କୌଣସି ରୂପରେ ମାନସିକ ରୂପରେ କମଜୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ତ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ, ଅସହାୟ, ରୋଗୀ କିମ୍ବା କିନ୍ନରର ସହାୟତା ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।